Olo pipin hizing kapathin pakai ne nungsit naule ne happy no itabanga laupia itabanga thua itabanga gilhitam tuni ni kho kiti hi pakai vanuli sit history anum lo tele tuni ni khon it's like money pakai hitabau pha chung kamu zau lo deu chale leisi na zong kinep na kipa na di ta le cham na di ta su kamu zo lo diu tu ni kho hin kain kho amang dik sa athi dik sa pan na be in kho pagai nang man pan na nei hi sa vin athi dik sa nei tho do vin pagai hita banga hin na lo pi ta nang man pagai nei pi u hi tu ni kho za la hi ti kamu thei vin ma sa pinin na hinga ki pa thu kan seiwin ka ki pa bi pakai tun zong man mo ta he zo le pakai ka pathi nei thil bol pi na ho le pakai ha pa na thu ti ho ki sei do na dinga hin kalom ka hi poi nang man bas pi nei su thengin na te sani long sit an tuni na la in tuni sur phat et ka la be na ho de long la pi wi nong ai s boy thei diu ho pakai mo thim na to na ho pa ma ko na hin tin sunga ko na hintin zo se Jesus Christ aminin pakai no do in man nang chale pakai ka patien imu su na le wandering spirit ki ho zo se pakai Jesus Christ aminin pakai ka patien hapa bain kan bolwin tunjong kalabin lung se te nang mane hul happy bintia na patpian tano ka pakai Jesus amin ka thami amen mi abang leon hello zong de hin just came hi le hangi ibon sa was Christian background ka pa zo tam zo hung ki ping in ain la hi ta banga ka wa phat khat che le ataw nu kana neizin pathin ging nu kana neizi so ni piham pathin thulam panga hin la khada hitison thutan anak hi zong le by family prayer I lo la ho in kai kiti ho chu aniki gun chu mama zingin ahin la kum so ta pi chu just a routine call hon I lo Hindu hon temple aga chiwa achi a hung kile ko ba tha khat cha na hi chu hin kho ni kami hin kho kiti hi cha jong a meaning lo in hin kho ani ke mangin ahin la pathi milung sen zalen hi chi fellowship in first retreat hi hilaminte ka geldanin Langola nisom tabong hi retreat and bolwin hi chahin pathin thu hita chu in mi ba dinga chu ipiha aphadana akium banga chu pathin ngai cha na le pathin thu du cha na le tawnom na chu ima sa nom lo hi en la church abang cha kya active me activities ho chu kya active me ai la chayong chu pitiam ti ai chi retreat na yong chu ko uloi pa hin retreat hin na gazau di hi youth retreat hin isan kya pathin thu kina sa lo ham ti ale jingka ana na zaw win ana chiwin kiti chu ka chi kit oi chi lo ai ta chu konom le ama bang na tong chu ong kile langan ha lang ai kanom na alai chu pha na za gari ai pu ba ama kicha na elo le ama za na za la chu ga kitung mai anung lang pe a kitunga pathin thu ki sei chu ke mo ngai ngai a first message we ham chia ti ale Numbers 32:23 be sure your sins will find you out ki he ni khani tin na chon se na nan mat de ti ho ki samong mong lo isan gya kalung thi mata de ki ka sa da kalung thi mata dan chu that degree cha chan gya chu na sa he illustration cha dan pivin ai la ho ki samong mong lo ai chu ki mo ngai ngai mi chan ji ki ve a cha ta chu ki yang ai la pathi mi lung sen zalin hitam nga lung thim kita awang chun ai piha akitauzi chun chaphale hitabonga chale ken nasata ka belief hitabong gathering pathin mina gather namuna hai ki khom namuna hai pathin lagaw theng na tawi thi chu kai main ko akam iba chan gya ipiha lungthim ta na elwale ki phathlem sa na dim jeng mi him jong chun ji pathin mi ti hol aga ki tu na chun pathin lagaw na an tong ta ne cha mo hin normally hon chlayong no ne he de hin retreat ki bol jiting le parable of sit chung changa diagram hoi ta ki koi ji ho he se hun ke ko mai to kha chu hele
third parable athum na pa huan e tong khatan non bona za we have min heart picture ma sunga song o chamin kipi a achunga lei tham khat ma chapa le achung hampa ho chu tham khat ke tho ai wanga hi chi lungthim palanga chu cross lagau thing bible chu palanga omi christian te hin lungthim he ti hi pathin mi pa chon hoi ta nan satan hi cha chun mi khat hin ka ko mai hongin hi chu khu nang lungthim he ti dan hin very clear nai ipiha kati za dan chu hit ta bunga lungthim theng lo ka lungthim hi chan ga bum hi chu first time ke ma a hin kho a dinga hi chan ga lungthim theng lo ka hi ti pa chu hi chilai muna bu chu ka ke he do ma sat pi ni je pha na chon ban ama sa kho sa long nu chu tu hin ama sa chon sit ka bol ai wa lo an ke lo nu chun to hin kalung thim condition chung ki musa pha ni chon ama sa first message ka ngai number 32:22 chon na an tong pan ta ni hi cha chon na satan ti za na le ki cha na so na se na ni khat ni te nan mat ti he ti pa hi kum thei te pon che pha chun ong ka tau tan ka tawa hele normally ke ka memory pha be se lo hi ai la put ka tawa chun patin aban banin kanewa ka per ka chon sen ho hintin memory a in pulut ham ai lo wale bible ka sim na ako na ham pathen thu ki sei na ako na ma banin ka phat lo na ka git lo na ka chon sen ho zo se ka then lo na ho zo se so banin hung ki he do satan hisa ko na chun pathen milung sen zalin pathen mi ti ho to ki mutu in ki su thing ding ho chu ai hilin ai lam ka in guide ai bolin hicha dung chung cha chun pathenin kidang ta in hita bonga pathin hicha hi kidang ka sa kha chu ipitiam ti ale ama sa chu bible hi lekhadang mai a hi an akha kanik an hi kai ma adinga chu ain la hi cha abo hin thu an sei pentan aban banin ka chon sin ho yong chu kalung thim phal lo no ka thun thim lung thim then lo no ho che phal ama sa chu ipiti sei de ha jo ki teng leng le white lies black lies ki tin jo vom akang ani ki koin ama sa pm te akang ho chu le mi ong boilo a ho poi ti a kyo avom ho chu mi thi na thei ham ai lo le mi khat thei na thei ham jo bo chu ki careful ai na kidang ka sa dan bible hi chan gya pathini chan gya ching ham ti ale revelation 21 a ko isa ko isimai le chon si dang hi achang chang hong ki sei tin jo hong ki ta ma all liars ati jo sei zo se ki ti chu lang khana cho mi hem ten color chom chuma I koi de ti pathin an he de ai cha chun white lies song zau ta black lies zau bo na color yo si zo zau ta ti pa chun pathin mi lung sin zalen pathin lagau thing pathin lung sin na zal chun aban banin ki phon do thein le cha pa lung thim ki si na le ki su thing na chu ban bane pathin en ki thopi in hi chidung zui chun promise and IP in Isaiah 61:10 na kunin kaiman nang ma chu I have clothed you with the garments of salvation na kaiman huing na von chu nang ma kawan pi tai ti chung chang hin sen hoi tan ai ke holim pin chan ke aka ki ba ham ti ale hi chi khanga chu mobile lo hin ahin la tu a toi ga te ka ding sun chini ko patta hi van ga ma ko na pathin kai text symbol danin ka kilain bible su anda ke ading mongin ka kila ten ka ki pa dan chu hi chi ki pa na hi kadi mo lo wale 20 years back hiditan ai na to aka sei chanin hi chi ki pa na hi aki hel thei pun aki ku hel malala in apung be chening pathin ka thang ba ma jengin hi cha ko na chun kalagaw hin ko khong ki panin henge ups and down tam ta aumin ai la pathin milung sinazal chun hidi chun pathin mi ti hola chala pathin mi ti hola itabangil hagawin kila samne zong le kai mahin ko aka na kamu na kha chu hagawin tabang la sam jing zong le pathin mi ti ho kul sung kom si dal ha lo hildi katino mi ibam ta kai mahin ko aka he mi banga hat kai pui ai la ups and down hagawin ko aka bang chun pathin mi ti ho kapum dal ha lo hi I hausin lang kadal halo ay khadyong la kapum dal hi chi chun e chan ham gain kalagawin ko hi he cha chun kadal halo ti na chu he cha chu rebel bola ta chu ba en la kamin mo kalhin lan na chu ikimudo sa dung ja cha ki su thing na ki su di na chu tu chan ge na la hi ni kaling tai ka ti pu ni he cha chu ni piti tam ti ale pathin milung sin zal chun cha chun ai ki hilu chu hele nunga golang boyfriend girlfriend na nei lo de dong mana nei lo de he
tin ai ki hilvin hi cha chun ke hon kanunui sat mi bam chala that was the first time hita blong ma nei lowa zinei ding kiti chu hi thailo ding dan an ki ngai tun hi chi South Indian culture hetin ke hole ke hoka ke hovin ai la pha chi dung zuin senior hon hoi ta pathin will an bol cho ki mo chun ipi ha bol nom na til kho na chong hum tan che pha na chun pathin will bowling hong ki tan pathin ke awang chu midang awang chu chen gya chu sao lo hi ai ba ke a chu hung sao kum som thum lang khong ya in kalung gim thim tan ai che pha na hin katau tan an ngoling katau tan katau wa hin cha hin piti tam te ala kamanga hin to a kaloi pa to hin la tai al sai tai ka chion na platform lang ai wedding dress a ka hung hon chu kamun ai la ipa jineding jung chang kalungim je ahin te ti ibam te ale ibala kanulungim cha ka junior hoine na sa ta hi ipa itu jan ga ipina bol ham chana nei thailo de ti chun to lob na powin ai nei pen tan kyo group khat ka umvi ka komu ke bang thimin ai cha phara chun taw na hi en ngol pama ka tawa chun jimang kamu a chun ai banga mang hi ka ta san be se ji lo ji chun kho ka sapun kalungel je ahin te ka tin hinda patin thu akona kidang ta chu Habakkuk 2:3 akona for the vision is for an important time do it tarry wait for it surely it will come to pass hi chi vision chu nikhat na dinga hin atti ai chi vision anti a chu ka mang to jan pura connected dan hin hi chi grace so hong umin ale for the vision is for an do it phat chi jong la nga in nikhat ni te la hung hung te di hi ti pa chu hi cha hong ki ho pi chun pathin hi chan gya kalungim no ho zo se khat partner adinga kalungim no ho zo se ai la amang pin pathin ai mus ai he sa tai ti so pathin thu to dung zui chun ai hon he so ke hin fellowship ma chu ai man ki pan thailo pat in sung mi te ong propose bol thailo hin alang khana chu sei dinga chu hoi ta chu ai ja chu ai wang pathin thu sei khat dung zui a chu ni khat chilaya chu silonga kom lai ta hin pathin pastor pan en gowin no hoy marriageable is nei tan chala taw na kamiti ti antile ami su asele hung ki tu satan hiti chun family in ku hung ki man na hin ipiti tam ti ale pathin nung se na chun henge na tong a hi ji chun kloi pa na tong hi ji chun hoi tan hung ki settle tan mun chom chom hung ki tan jawai ka hung ki transfer wa hin piti am ti ale English service ki bol na mun umlo howin ko ho lele umlo jawai ka pat Shillong chi hi ha san bam chlai zo garyong kinai lo chuting le Sunday zu Christian state hi ji chun khat line bus ho ai lo ale sumo hi chi be lo ai cha le chapang khat to chi le le chu ai mo mo church time ni chu pung ko hi kit cha le chi chu ha sa ji chun khat le ni ve ham ai lo khat ai ham bo chu a ki chi ham zin ai la insunga chu family prayer ho hoi ta chu kinai jing ka ni la chu kinai ai la personal prayer ho kinai thoi za chun ka phanai kati anan ke rial hin ai la phat sam khat do hin ka chanu alai nu pin hi na satan thinading condition hung da motan hi cha chun keima de keini ading ni chun hi chu wake up call hung hin hoi ta kanun chan phone and bolin athiding ona cha khat ai ma khona athiding condition kiti chi a story ai sele abaya bai ai wa apat na iga ai khada chu na hin hitamunga ai khat pa hin kidang ka sa dan chu kanu hin phone involving nang le question ni ai dongin thu do ni ai dongin chu chu le na loi pa le nang le ke ka a ipi ki het tu khel no ai tin pathinung sin chu umpon abana question chun ai tong khain nang ma pathin na ngai lut na first love na pathin na ngai lut na ma sa pen first love pa chu ipitina matia ka ki khola le pathin chun kain kho chun pathin number 1 an hita po na hin pathin chun da noi lang pe sir za nam noi an hitan hi cha chun aban banin ke hi ahin momunga ipiha movies sektola TV addiction an nei mi kanihin hi cha chu akuna cha pathin deliver in a ball tai kati hin ai wangin hi cha chun kananung che na hinge ai jang chu bible chu hoi ta ka sim tho hi keima personal devotion chu hoi ta ka nei tho hi ai la pakai chu number 1 an hita po nei ai lo phanan hoi ten kaini the hospital ka gagaivin ai wanga kaung kilewan abat hitan Shillong hospital chi ding ka ki bot wa hen ai la hi cha chun na certain conviction hung ko chu hele chawang pathin na to ato nom hi chawang hi mo dam lang khana ta sa sai denga chu chapang thagup chapang khat
hichi condition na hichi ibam te ale diarrhea che pha le fever chi chan kya sang ham te ale ka chanu aniaw la akang hin angaw hin pura red ing sanyeng na che pha le hichi thum chu lo ine sayong hi thailo ipi ong le helut mo ji thailo mata sa chu hitabong condition a chu umtan ta sa chu ipiti sai de ha mingol nu le pati di hichi condition na cha ina hospitalized ki bolo ina ki koi ki ti chu ai na pathin e hil rom ti chu na certain conviction chu a strong ma tan han ma jing tan chi pha chun tun hai taw na iman di we ka ti vin en ngoling ka bon ming ka kitab ming ka ki khol yin oi tan pathin banin ama ako na kagam na ho zo si chaban banin ai ki het do sa to dungjuin oi ta alung tim po ke a pathin ang so ngai dam ka ki thum ho na katawa hin kidang ta chu chilaya hi ipitiam ti ale chipelai ta hi ke hin phar kane umpi kana neizin echa jun phar kane ne sila hin Christian literature ho hi kasa kasim no men kasim zin kasim pa hi ta he kamo ko je kamo ko ya ka chanu da mo je aju ki tham thai talo ibam tela ihon he le ha isim hi le boldi he lo ai lo ale i on phala bo kisimin akisai mo ta jun simlo ta ka koi chu kalung thi mai hi chu simin ti dan hin na certain prompting ho jeng kala do akawa na hi chi pace lai ta kanadal ha pin lai ta chu hi chun hi chi missionary nu chun chapang khat ava in adopt a bolin a chapang yong chu ke cha to thak a ha yong thak chat adam monang thak chat aman a bol chu ile anoint a bola thaw anu a atawa adam chu hin chepa le ken chlai ta kai ma daily readings chu hele somewhere in Chronicles or Kings khai hi veta hecha chu pem na David in Goliath daga sa dinga tunin gal hi sword and seal hi chi chamjam le umpho ti ha sil pa ko na kai he hi chi kun asa ding he pon pathin na bol di he ti hi chi chun na satan kai ko makan kata san na jun na satan strengthen ei bol bi chu pitem ti ale the monai titing le hospital le doctor na elwale low le hospital doctor kiti chu in hi chi chun a hi den pathin a bol di ti pa chu ai cha kon aban banin pathinin hi chin bol pa lang khan a saying a chu normal anointing chu pastor hon na pathin cha te hon sa hon a bol ji hi kui misala ki het pi umlo a ki umlo je a chu chi pha de chun kainin ka bol hon tan kidang kasadan chu hit ta mga temperature high temperature pura red san zenga chu anoint ka bol ka taw zo hon na hoi tan ai tin chi at a chi la hingin ak hung kang su yeng adam jing ta ne hi cha ko na chun ke ya ke nya dingan ka cha ten ka chanu dam mon hon su ke ya dingin wake up call hin cha ko na chun pathina hoi tan khong ki peluk kan honin cha chun ministry ne cha Sunday school ina kan pan honin hi cha ko na chun ke piha ministry a hi kong ki involve kon bol chiwa chun aizola hung ki transfer in pathinung sinin hi cha chun fellowship mom jen hoi tan ministry hung ki bol involve hung ki bolin pathinin thil ka sei ding tam ta omin ai la ka sei num chu ipem ti ale pathin will bol ting le pathina dinga adi de Christian ten pathin cha ten holy marriage in bolova ai lo ale pathin cha ka hitai ti a ji in nei teung le ai ma adingan be hi poi ti hi cha ne ya hin kho manga hi chilei sin ai ki chai ding hi poi pathina dinga hi ti pa hi na satan hi cha ko na chun in kizil sa in chapale ne ucha cha pathin miti hon instruct ki bol dung zui chun ahong ki khanai le na satan phathei na tam ta chan lo ding tam ta zo hong ki changin pathin thangwa om le jengin testimony sei chu chi chan chun hung khat chai tang kating message hung lut pein kating phat hi nin thanin sei pi ziu winang Christian hin khu chung changa hin hinge hoi bon wa struggle now tam ta yung umintin ay la api pina tuni su Good Friday hin ay la Palm Sunday a ihon inamu chu ayo phade yung sei taon din hichen kamuna ahin Matthew 21 ahi ihon in sima hele pakai Jesu hichelei se na Jerusalem lopi ta ama aki welcome na ay lawale hichib niko kum som thum la thum ti deham ama apin leisina oma the only time ama hi ipha ki welcome namun elowale min zapi in ki pa ta
welcome nam pha chu chu hin hi chain unwelcome tawin hi chi jo chun aban mana step chu unwelcome a hunga chun ipiti amti ale abol ma sapin chu Jerusalem ho in asu thing chu in chale nang lekin Christian ka hitai ti ale amasape na ailowale Christian ka hitai ailowale aping tha ka hitai ti ale alang khana chu paka Jesus Christ chu ai ma hin ko ai ki welcome hin na ama hin ko amasa chu leng chomin vai an homin ai na patin cha ka hitai ka ping tha tai ti ale chu paka Jesus Christ chu ai ma hin ko lenga ding hung ki welcome hitan ahung welcome ama ahung lu na abol ma set pin ku su thing na hin cleansing na su thing na pa hi mi atam zo in bai thatin su thing na pa kal chu in ta sanin akipan jivin hinge lang khana genuine ta sincere ta akipan ho chu pathinin alampi dungzui chun abanin cleansing an patho thowe ai wang abang khat chu amala ma ki hem lain ta sanjala hu hing chang kitai akiti jivin hi chun su ki su thing na hi talo hin teung le piti tam ti ale ahin khu hi Christian hin khu hi ama azong ki pa na di ta zong thailo che pha le ta san na zong hoi ta thailo abul akisu lo ji chun mi adinga zong phachom thailo zil desire chu thamkat zong le ai la ni chi ka na le order hung dan hi pin tha na hin ko hung dan thupi dan hi cha hi ipitiam te ale it is written my house shall be called a house of prayer akizi chu chu ipam te ala ka in chu tauna in ki tiding a hin no hon gucha namun ai lowale gucha namun a den of thieves na in na sugam ta be ti su theng na su theng na zawa ipitiam te ale tauna hi ta su nang le ke in kaping tha ta itiva ki su theng na lo wale tauna zong nom lo di na spirit of prayer thai lo di tauna yung sa amin may hi thai di chipale pathin thu atui jedan hi chipale simnop na pa hi lo di chai pem te ale tauna in a hi lo ting ita sa hi tauna in ai lo ting le ipiam a hi pa chu hele gucha nam ama sape na igucha naw chu pathin time pathin phat ki bu hitabang gucha khat chun itiwan gam lodi jibana chun abana hin ipitiam te ale hichen saiding tam ta me hna ke ya kai khat chun Christian hin ku chung chang cha chun born in skip bol taw tin hichi kavat na le nal ka sama ma jing chala ama order a chu thamkha kana kan skip ma kan se hin ai chai aban jowa tauna in a hi jowa hi ipitiam te ale ga so de ding chung changa hin hicha hin fig tree to pakai ji sun chi 18 ka pana hi somlege na ka pana in simale thingphung zo se hi kuima san hin am zo se hi aga di heti a kini kitu hi poina abang chu a thingphung za na dinga kitu abang chu aga na ya kitu na aga nei dinga kitu pa chu aga tol lo ting le kana ta lo chama hitaponga chu nang lekin pathin cha ka hitai ti ale I ho hi thingphung mai tapong hin kho hi pan na be hi ta lo chu aga nei dinga pathinin ei sim ta chu chayong hi pitiam tele pakai ji sun hi chi bethini andal ha jingka ahunga hin ongkile ahunga hin agil kilin gala ka avat na hele hi chi fig tree hi fig emi pawa pikitia theichang pung chu gala ka pat wala la ama ana chu bo hen hoya hoi mai gala ka pat chu ana dim set hi ja cho vat na hele aga te hin te ti agil kel to chu ahunga akoma ahunga ile anu tapuni aga chu tapuni thingphung ga langkhana chu seidinga chu thingphung kiti chu ana zawlo wa chu aga so do thailo anga ana poima ma je ana hung so do ding cha phala na zo pha le ama apa hung di apa yo phal aga hung ni ala sa zo aga hin na hitabonga chu ihin kho wa hi hingi ana hi ipiham ti ale church activities or na langkhana chu church activities so bolo de ti nai pu langkhana seidinga prayer meeting so mi abang khanin
ina jong ki ta ta tang imiti kha nga he ti a hi pathin mi ti ho in akiloi khom na phat dinga ki same for example I ho adinga Wednesday Saturday na tu chung chun pathin nung sin zalin ki ho awang chun Monday every evening Monday fasting prayer kane Monday to Friday tu ha chan ga hi fasting jingayong fasting prayer na hadu hapta sung alhungin ahita iti taute akinain sepal Wednesday Saturday tu khanghin kavat nahin it's a generation of deception ti diham katino mi kilhep na yuk kilhep na phat na chikavat na le kati zama mazing kay ma ding ang kakiti za zoteng le his spirit in ay khatdeham te ala taw hom na phat don talo kayong ping tha kahitai pathin tun do not neglect the gathering of the saints ti ku kuiding ati ong pathin hello hoding ati lo zo do not pathin mi ti ho ki pun khom na khu na sa lowin koi hin ati khu pathin cha te hoding ati zo ai la ti za dong ta tu khang hin au lai yong le chilai wang ka hepoi au lai zong le a khang khat hi ho in na sa lo na khang hi ahung umtan cha le ken ikichi thai te win ka dei ma zeng in chi kyong ka kya ka ki cha ri chi pa hi ka cha te a dinga jong na sa ta hebina nei dinga hi ka tau hi ibam te la ko hi zong le pathin mi ti ho ki khom na phat neglect bol sun amale ma ki zol ha beta itabongin pathin na ka tonge ti zong le amale ma ki zol ha be ibolam te al pathin tu apal ke ta zu ibam te al pathin tu do not neglect the gathering of the saints pathin mi ti ho ki khom na chu nangin na sa lawin koi hin ti zu pathin tu pi chala pathin tu pe ka kal ka su ke a pathin na ka tongin wan gam ka lu di he ti se ei ma ki zol ha be lo di ham na lang khat na chu ki sai mo chu kui ki sai mo lo tu khanga denga sai denga adi de aminu te ho mi pa te ho yang chu ki sai mo na chombe kinin ke ma minu khat ka hi zal zon minu khat hin kho chu ka hema ma zengin ki sai mo hi ahin la pathin taw khom da pha hi ting le te ina to na chu ki da la ai ina to chu ki da la a pathin ho im ke za chu chu nangin discipline na nei lo ting le ne het man lo ka het man lo ka no lang pe ge ding ai ma le ma satan ti da yeng tong ai ma le ma ki zo le ma hi man tha na ko khuat ki chi ta cha ho in pathini a ho in kai me a chu ke wang chu ka ke ma ai ma le ma ki zo le phe ka ti nu i bo lang khana chu hingi kai khom na phat om lo le wang chu chu mi tai hi te bonga chu mi abang khanin ai lo wa le hi chu bonga chu lang khana mi abang khanin te ale hi chu hi active ta chi ki ding active ke joy fig leaves abang kha chi ptm ti al hi joy na sa lawai wa Sunday ni kho cho poya poi mo sa Sunday na cho ki sai mo kit ai lo wala pathin na tong nom kit abang kha chun hi cho zo se hi hoi ta hi bol nom bol hai cha chu lung cham kit mong kit hi cha le ichi thagawa chi na ingai cha chong chu poi mo in ai chu khon nai poi that is not the end na hi cha hi piam te cho zo si hi a leave sa ko na aga hung so no ding pa chu pathinin ani ko aman a hol pa hi le he aga chu in a leave ho chu a thing ai lo le a leave ho chu om lo wa aga so do lo ta banga chu cho zo si hi dung darkar in yo ni bon chavin heaven Galatians 5 ako iba nale the fruit of the spirit na hagawa ga pa ko hijuku ken apong pe akanay tay kati ipon chiyong ko kay man nitin na hi hijuku apat siya kagel do siya pathin hijipa ko ka im hi hijan mi tamjan pathin mi pa khan in PCM ti ale pathin cha ka hitay ti a namilui na da halawa galzo na nei lawa le danger che ti ho che hi ti pathin cha hung hi masanga chu imului pa hi ai ma min bo hi za chu kho lo chu ai la pathin cha hung zo wa ku pathin min ki puta a ki puta za chu imului pa za om da na le
nang mamin go ki supoilo pathin min yong na supoi ta pathin min I supoi teng lejon pathin isan gal lung na ditam ai cha da tuni a pati ka pen kha tai ti chang si hokoma katil kho na nom le ikitil kho na nom chu ipiham ti ale imilui pau hi compromise bolba o silation na na lai ka hin hitai hi ding ka thi jan ga hitai inde ikitiwal ai mare ma ki zo thap di Krista tuni nu ko apakai jisun cross a hung thi na pa hi kui hi zong le hi ji cross a achi ta po zu gal zo na umeti hi hoi tan yon jong experience evolving au men e ai chare I chan ge ikichi thei ngai ho tam ikichi thei lo le ai ma zong ki zo thap the cha hi pm te ale pakai jisun aga chu amolo pha nen hi cha chun asap sit ta ni hi chi thing punga chun aga so kit tahi han ati ale aga go ki hutalowin aphung abonin am athido ta ne thi immediately the fig tree withered away aga asolo man ai aga hi aso tapon aga hi aga tapon thinga aga tapon ati a hi amoda la lo hi asap senin subset in chochun ipitiam te ale athita ne chala nang le kein pathin cha ka hitai ti ale gana inei lo wale chilaya ka share kha tam ka he poi talent a hiji ekhat su chang thum hol a akhat na pan a talent avai kan lo zi a unprofitable servant ati pa ko nang le kein pathin cha hi teng le profitable hi ngai nang le kein pathin cha ka hitai ti ale kana mai le power se kana ba hoi power se le phachum hi ngai na hin khu chu pathin cha ni hi zo nu ngai na hin khu hi phachum nam lang khat na chu phat thei na ni nam ti nai na chi na muna chu phat thei hi na abam phat thei na ka hi nam phat thei na ni na hobunga phat thei na ni nam na ina phat thei na ni nam phat thei na I hi thei lo wa le iki khul ngai hi ibam te ale John Bung Segi chang som thum lagi na hi ipisem ti ale ko hi jong la ke ta san chana chun pathin thun a seizin am alung thima ku na hin na tuina po do di hi hin na tuina po do namuna chu athi lo di hin na tuina po da unamuna chu koi ma cha adang tui am ta poi ti a tui hi bu hi so ta pi ne on ki thilo tui hi so ta pi idon lo wale ki thei na tui pai mo dan chu chala tui po namuna kun avela hampa hoina thing yong le mo thi lo chu hing sat chu chala hiji John imu chu John 7:38 na imu chu hile ku yong kai ma ai ta san chana tu chu out of him a spring of living water am akuna tuina apod hinna tuina apod do ding hi tui mei lo hinna tuina apod do di ti ai chala nang le kein kaping tha tai ti ale amase pena ayo ahung ke sai ho chele pathin mi ti ho ke loi khom na chiphale taw naman Bible ki ti hi iduna avam keman ka thermometer ka ke koi na hi pitiam ti ale kataw na hi ahung tui lo teng le ka Bible chang sim ahung kum la teng le hi jahen aboy om tai ti chu ka ki heji chiteng le chun ka ki hol pan ji chiphale hi chigo ki chu hilowa thagaw mo po na om lo teng le aboy om tai iban ta proverb somni if kadi lo ale somni lo ko somni lege na where there is no vision people perish di pa ko na vision lo na mun na chun mi amangi atipa ko hichakun a vision ai khat ding vision nei ding pa gu ki hulovin mi mangu ki hulovin vision nei ding pa jong so anei ding dol anei lo ting le ama jong mang hi chu hi thagawin kho hi ichan geya ikichi thei ngai ham hawini kai hat mana chu pathin cha ka hi poi ka hi tai ti na thei hi lo hi chung chu poimo mi abang khanin pitem te ale min apa ha pa chat mena asna ma chu pathin cha hi mo mong te ve ta chun ati mana chu lung oyong umkit na lai se re mi khat ka hen ama alagawa jong chita chu sure be se lo ai banga
mi khat hen adu ale hiti ti hin khat ma hin ka sim te nei ti achu te le nang chu pathin cha nei tar lung oi aiwa ama achu la dang cha na di ta hagawa dang cha na di ta la umlo hagawa hita bunga tuina living water po do na yung hi kilo na chala hapla chala ka tuni kho aken ka sai num pen ing kitil kho no num pen hi hagaw hin kho kiti hi chi hi mun khatangan be bible mi bang kha jul bible asima pona ponto office khatna hin pitiam te ale mi pa khat hi ichan ga bible pon simpon to ham mati ale office ar sunga jong hi bible ki sim jing ai wanga ahin kho hi di na kitlo ai chal abona balance ngai su khat ngan be ibol ja amang khat jula taw hat bible simlo til da nga fel ken Christian hin kho kiti hi oi ta balance ngai ma zengin chal nang le kin pathinin ni khat ni teng le his lai muna victory hichi thing hi ni da ngayong chu pathin pakai ji sun ibam tela Jerusalem apha si achi jing ahin hichi muna chu chi jing ke chu ai wanga hitamanga asap set lo chu ai wa ni khoni khat a chu ipiti am ti ale asap set nam de chitamanga chu yo in kho a jong hi hinge nang le kein gai so do lo mana chu oi ma cha ti poi iti lambai the hi ai wa ni khat ni hi hichi thing phunga dinga chu ni khat ni a chu pakai ji sun hunga aga amlo pha na sabsina azung chan gya thi a aman tha banga chu hichi ni honi chu de char hichi ni honi huma sang sun min asai ngai poi ai malai ma pathin ki kho sa ngai pathin nang sung lai ka dinam nang man ipiti nei vietnam ip nei sei pi am ti pa hi pathin ki khol sa miong ki khol sa ngai pun min ipi isan ge min nang le kin isan ge chi min hi chan ge mu ultrasound hon amu chan ge ki mu zo lo hi ai ji suni ai mai ai ki zas ting ipi ki zas do ding chale pathin lagau thing iki khol sa no angai ma jing chi phale pathin cha ka hitai ti ale hi chi pa hi out of eho akona hi hinna tuina pon henam hinna tuina apo ting la chun hinge kam so yong hi di ngai mi abang khan aluhan ting la pen tha lo la thu sei ta mga bon a hung do adi lo khat ta self control talo hagaw ga achu self control hi kaluhan mana ka sei ti chu si chun justify lo hi le hita bonga kaluhan mana ka sei he ti al aping tha lo ho an chu sei kaping tha tai na ti ting le kaping tha tai ti ting le chum me ibom ti ale avai pu hi chum me ta ni hingi mi na chu ibol khilong chum nan ai ba immediately kisu theng ding kisu tup ding ne lang khana abana zo in easy wen banin sei ta putin abana a lesson na hin pathin pha sa le nidang khat le pathin pha pi teng le apoya poimo hin hi cha chung sei ta sei hutin chala Christian hung ko chung changa to hung ki pi to dungzuin ke ma pha hi chanin chai ta nge taute